Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Selamat datang di channel Bacunger. Hari ini saya mancing lagi, Mas Bro, karena cuacanya gak mendukung, Mas Bro. Gak mancing sama sekali ini, Mas Bro. Nah, mancingnya di sini saja, Mas Bro, di selokan kecil ini, Mas Bro. Siapa tahu ada ikannya ya, Mas Bro ya. Ikuti keseruan saya mancing. Target kita hari ini seperti biasa ikan wader, Mas Bro. Gak usah lama-lama, langsung aja kita mancing, Mas Bro. Kita mancing di sini ya, Mas Bro. Mancing sebentar saja, Mas Bro. Soalnya malam Jumat ini, Mas Bro. Semoga ada ikan di sini, Mas Bro. Ini sudah dapat satu. Ini, Mas Bro, sisa mancing kemarin ini, Mas Bro, tapi gak dapat. Oke, yuk lanjut mancing, Mas Bro. Oh, kemakan, Mas Bro. Duh, Mas Bro. Wah, makan, Mas Bro. Yuk. Lama ada dipancingin soalnya tolnya sudah jadi ini, Mas Bro. Jadi kita coba mancing di sini. Oke, makan. Oke, makan. Setrek, Mas Bro. Mas Bro. Oh, Mas Bro, mantap, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Masih ada ikannya di sini, Mas Bro. Oke. Setrek lagi, Mas Bro. Oh, besar, Mas Bro. Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Lanjut panen kita hari ini, Mas Bro. Ikannya besar, Mas Bro. Banyak, Mas Bro, ikannya, Mas Bro. Ikannya banyak, Mas Bro. Oke, Mas Bro, kita lanjut mancing. Mantap, Mas Bro. Strike, Mas Bro. Ikan apa ini, Mas Bro? Wah, wader babon, Mas Bro. Gak nyangka di sini banyak banget ikannya setelah lama gak dipancing ya, Mas Bro. Lanjut mancing lagi, Mas Bro. Yuk, yuk makan makan. Oke, makan lagi, Mas Bro. Oke, strike lagi, Mas Bro. Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Ternyata nila kecil, Mas Bro, yang kena, Mas Bro. Wah, ternyata di sini banyak nilainya, Mas Bro. Lanjut mancing lagi, Mas Bro. Yuk, lanjut mancing lagi. Makan. Tuh, lepas, Mas Bro. Lanjut mancing lagi, Mas Bro. Yuk, makan lagi. Oh, tuh, Mas Bro, lepas lagi. Coba lagi, Mas Bro. Yuk, makan. Tuh, gak kena, Mas Bro. Apa terlalu kecil kailnya ini ya, Mas Bro ya? Yuk kita coba lagi, Mas Bro. Siapa tahu sekarang dapat, Mas Bro. Oke, mantap, Mas Bro. Strike lagi, Mas Bro. Wah, ternyata nila lagi, Mas Bro. Ternyata nilainya ada juga di selokan kecil ini, Mas Bro. Yuk kita lanjut mancing lagi ya, Mas Bro. Saya pakai umpan cacing, Mas Bro. Soalnya airnya di sini agak butek, Mas Bro.
Jadi kita pakai cacing. Yuk lanjut mancing lagi. Oke. Aduh, lepas lagi mas bro. Yuk, yuk mancing lagi. Oke, strike mas bro. Kenapa ini mas bro? Ya, ternyata ikan betok mas bro masuk ke tenggorokan. Aduh. Oke, kena mas bro. Di sini ikan ini enggak terlalu disukai mas bro. Kita rilis saja. Yuk lanjut mancing lagi. Oke. Yuk makan. Tuh lepas lagi. Yuk mancing lagi. Kecil mas bro. Langsung lepas mas bro. Yuk, lagi. Oke makan. Yuk, yuk, yuk. Oke, tuh lepas lagi mas bro. Saking banyaknya ikan di sini mas bro. Yuk lanjut mancing lagi. Oke, strike lagi mas bro. Oh, lumayan mas bro. Oke, wader lagi mas bro. Lumayan babon. Mantap. Wah, ternyata di sini banyak ikannya mas bro. Kita pasang umpan lagi mas bro. Sedikit saja, jangan banyak-banyak. Langsung kita mancing lagi mas bro. Oke, makan. Oh, tuh lepas lagi. Yuk, yuk, makan lagi. Makan lagi. Oh, gak nyangka mas bro. Belum juga ditarik. Iya, dapat nila kecil mas bro. Kecil banget nilainya mas bro. Kita rilis saja ya mas bro. Biar tambah besar nanti kita pancing lagi di sini. Yuk, lanjut mancing lagi mas bro. Oke, makan. Oke, strike lagi. Aduh, lepas lagi. Ya, makan lagi. Wah, kecil mas bro. Kecil banget mas bro. Wader mas bro. Nah banget. Ya, gak apa-apa. Bisa digoreng kriuk. Yuk kita lanjut mancing lagi mas bro. Oke, makan lagi. Yuk. Babon mas bro, babon. Mantap mas bro, babon mas bro. Oke mas bro, mantap. Mantap wadernya mas bro, besar-besar di sini mas bro. Oke, kita lanjut mancing lagi mas bro. Yuk, yuk, makan. Oke, langsung strike mas bro. Lumayan agak kecil. Mantap mas bro. Oke, yuk lanjut mancing lagi mas bro. Yuk, yuk, makan. Aduh, lepas lagi mas bro. Yuk, yuk, makan lagi, makan. Yuk, yuk. Oke, besar, 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 besar mas bro, besar, besar bro. Aduh, 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 aduh. Babon mas bro. Babonnya kena mas bro. Mantap mas bro. Babonnya kena mas bro.
Yuk lanjut mancing lagi mas bro. Oke. Yuk, strike mas bro, duh mas bro, mantap, babon lagi mas bro, babon lagi mas bro, mantap mas bro. Yuk kita lanjut mancing lagi ya mas bro. Di sini ikannya banyak sekali mas bro. Besok kita balik ke sini lagi, soalnya sekarang jamnya mepet mas bro. Mepet ke maghrib ini mas bro. Yuk lanjut mancing. Angkat lagi. Oke, strike lagi mas bro. Mantap mas bro. Wah, mantap mas bro. Strike lagi. Ya sudah mas bro, karena sekarang sudah hampir malam ini, malam Jumat juga. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Dan semoga menghibur ya mas bro. Terima kasih.